कॅमेरा लायल्लो आसा, फाटल्यान कामगार दिसता। कित्याक लागून हे कामगार हांगा आसा? 4 दीस जाले नेत्रावळी जो वाठार आसा उदक ना। नेत्रावळीक उदक ना। प्रत्येक फाटी जेन्ना उदक ना आमी आवाज उठयता, खंय तरी डिपार्टमेंटाचे जे कामगार आसा आपले तरेन काम करता आनी उदक ह्या लोकांक दिता। हो मुद्दो आमी कितले फाटी जेन्ना कॅमेऱ्या समोर हाडलो, पूण आयज जे हे कामगार दिसता कंटिन्युअसली 4 दीस जाले ह्या नेत्रावळीची जी एरिया आसा खंय तरी लोकांक पिवपा खातीर उदक ना। कित्याक लागून ना हे आमकां खबर ना। जेन्ना आमी ह्या कामगारांक विचारले ते सांगता हो 4थो दीस खंय ते हे जे पायपलायन आसा खणटा। जेन्ना ह्या कामगारांक हे टेक्निकल जे थोडे बाबी आसा डिपार्टमेंटाचे जे हाय पोजिशनाक येई जे कित्याक लागून घेतला, हे टेक्निकल जे कितें आसा जी पायपलायन गेल्या खंय लिकेज आसा खंय प्रेशर जाला ह्यो बाबी ह्या ऑफिसरांक कळटा। पूण जेन्ना ग्राउंड रियलिटीचे सत्य परिस्थिती जेन्ना आमी उलयतले जाल्यार खंय तरी हे डिपार्टमेंटाचे हाय ऑफिशियल मनीस येई जेई हांगा आसपाक जाय। ह्या कामगारांक तेणी सांगपाक जाय बाबा एक्झॅक्ट जाला म्हण कितें जाला। 4 दीस खंयच्या गांवाक उदक ना, ती म्हणल्यार इंटरनल जी बारीक पायपलायन गेल्या, आमी मेन पायपलायनीची उलयत ना जाल्यार अशा परिस्थितीक डिपार्टमेंट खंय तरी फेलियर आसा। जो ह्या वाठाराक जो सागर कोलमकर जो जेई आसा ह्या वाठाराक प्रत्येक फाटी खूब फेलियर आसा। आमी हेजे पयलीं आवाज उठयले, प्रसाद गांवकार सांगेच्या आमदारान मिटींग घेतली ह्या मुद्द्याचेर आनी खंय तरी थोडे टायम हो मुद्दो सॉल्व जाल्लो की उदक लोकांक मेळटालें। पूण आतां जो प्रॉब्लम जाला आमी समजपाक सोदता 1 दीस 2 दीस खंयची पायपलायन फुट्टा लोकांक उदक मेळना, बारीक जी इंटरनल 1-1.5 किलोमिटराची लायन, पूण 4 दीस खंयच्या लोकांक पिवपा खातीर उदक ना। हे खंय तरी तकले वयल्यान वता। खंय तरी डिपार्टमेंटाचे जे कामगार आसा काम करना, आमी समजता हेय भुरगे समजतले जे काम करता, खंय तरी आयज मुद्दो आसा करप्शनाचो। आमी नेत्रावळी वाठाराक जेन्ना जेन्ना उदकाचे बाबतीत उलयला प्रत्येक फाटी हेच सांगला की ह्या वाठाराक जी 2016क आता हे जे काम चालू आसा 1/2 किलोमिटराचेर टँक आसा जी गव्हर्मेंटान 64 लॅक्स ह्या सगळे वाठारांक जे उदक पुरो जाता पिवपा खातीर पूण गव्हर्मेंटान पयशे सँक्शन केल्ले टँक बांदा म्हणून। आनी एक कॉन्ट्रॅक्टर नेत्रावळीचोच कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो 16 पयशे दिल्या 64 लॅक्स, 1 वर्सा भितर ही टँक कंप्लीट जावन ह्या जे वाठार इंटर्न सगळे गांव आसा तांकां उदक पिवपा खातीर मेळपाचें। पूण 2017 1 वर्स गव्हर्मेंटान जो टायम दिलो टँकाचें काम कंप्लीट जालें ना। कित्याक खंय तरी करप्शन आसा। आमी आवाज उठयलो, ह्या टँकाचे फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी केली आनी सोशल मिडियाचेर घातली, डिपार्टमेंटाची मनशां दाखयली। येईन आमकां जो रिटायर जाला तेणें प्रत्यक्ष सांगलें की डिपार्टमेंटान ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक कितले फाटी लेटर केली, करप्शन इनवॉल्ड तेणें आमकां सांगलें त्या टायमार। पूण तो कालांतरान रिटायर जाल्लो आसा। जेन्ना ह्या वाठारांतली एरिया सागर कोलमकर हो जो जेई पळयता, आमी ह्या टँकाच्या बाबतीत ताका प्रत्येक फाटी विचारलें जी 15 दिसाचो टायम जाल्लो तुमी दिल्लो कितें जालें। जेन्ना त्या जी टँक बांदल्या थंय पंप बसयला खंय उदक लिफ्ट करून जे टँकाक उदक पडटा तें लिकेज आसा काय पळोवपा। आमी हेजी पयलीं उलयल्ले टँक 100% लिकेज आसा। कित्याक जेन्ना टँक बांदता सिमेंटाच्या जाग्यार माती यूज जाल्या, जे रॉड जाय प्रेशर हँडल करपाक बारीक रॉड घातिल्ले आसा, खंय तरी टँक बांदली म्हण जायना ती उरपाक जाय काळ। आयज ह्या मुद्द्याचेर जेन्ना आमी उलोवपा खातीर जेन्ना हांगा आयल्या एकूच प्रश्न निर्माण जाता की डिपार्टमेंटाक जे एई जेई बसले, आमी आयकला त्या सोर्सिसा प्रमाणे आमकां कळ्ळा ह्या डिपार्टमेंटांतलो खंयचो येईन खंय ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयलीं एडवान्स पयशेच दिवन उडयल्ले आसा ह्या टँकाचे। कित्याक लागून दिले? काम काबार जावचे पयलीं लोकांक उदक मेळचे पयलीं मोर दॅन 50% पयशे ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक दिले होय प्रश्न आसा। हो मुद्दो गांवचे लोक प्रत्येक फाटी उलयता जेन्ना उदक ना, पूण आयज खंय तरी तकले वयल्यान उदक गेल्लें आसा, लोकांक उदक ना। आयज नेत्रावळीचे पब्लीक उलोवपाक लागल्या खंय तरी विजिलन्साक वचपाचे लोक उलयता। कित्याक लागून उदकाचो जेन्ना प्रॉब्लेम येता, भुरगीं बाळां आसा, लोक कामगार वर्ग आसा, अशी टायमार सकाळची समज उदक मेळना, पिवपा खातीर समज उदक मेळना जाल्यार समजपाचें पावस आसा म्हण लॅट्रीन करपाक तरी उदक मेळटा ना जाल्यार होय प्रॉब्लेम आसलो। आयज आमी जेन्ना ह्या स्पॉटार आयले सागर कोलमकारा विचारलें जेन्ना 16चो कॉन्ट्रॅक्ट 2017 म्हणल्यार कंप्लीट जावन नेत्रावळी वाठाराक जे उदक मेळपा जाय टँकातले कितें जालें तो लिपता। म्हणल्यार खंय तरी सागर कोलमकर ह्या स्कॅमाक इनवॉल्ड आसा, डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल इनवॉल्ड आसा। आयज जेन्ना ह्या ग्राउंड रियलिटीचेर आमी उलयता, ही जी ग्राउंड रियलिटी आसा आमी ह्या कामगारांक केन्नाच ब्लेम करना। कित्याक जेन्ना कामगार म्हणटा जो टेक्निकल बाबी आसा ते हाय ऑफिशियल जे डिपार्टमेंटाचे मनीस आसा तेणी येवन तांकां सांगप आसा खळ्ळे आनी उदक वचपील म्हण उदक मेळना। कित्याक टेक्निकल बाबी ज्यो आसा, प्रेशर ज्या जाग्यार जाला, ज्या जाग्यार पायप फुटला, ज्या जाग्यार लिकेज आसा, ते खंय तरी डिपार्टमेंटाचे शिकिल्ले मनीस आसा जे पेमेंट घेता
तांकां कळपाची गरज आसा। पूण आयज ह्या मुद्द्यार आमी कित्याक लागून उलयता, डिपार्टमेंटान जे करप्शन केलां ह्या नेत्रावळी वाठाराक, आमी उलयता जाकेची टँका बद्दल। केन्ना लोकांक उदक मेळटलें, केन्ना लोकांक ह्या असली प्रॉब्लेम जेन्ना जाता जाल्यार ह्या लोकांनी 4-4 दीस म्हण कित्याक रावप। आयज समस्या कित्याक लागून जाल्यार खंय तरी जाकेची टँक समज आयज आशिल्ली जाल्यार लोकांक उदक पुरो आशिल्लें, कित्याक डायरेक्टली जो कनेक्शन फ्लो जाता ह्या गांवाक चड पयस ना। आयज ह्या माध्यमांतल्यान आमी अनेक फावटी डिपार्टमेंटाचे मनीस, आमी प्रत्येक कामगाराक डिपार्टमेंटांतले ब्लेम करना, कित्याक ज्या ह्या वाठाराक आयज गरज आसा सागर कोलमकाराक ह्या ज्या वाठाराची इन्चार्ज दिल्ले आसा हेका हे सायडीच्यान शिफ्ट करपाची गरज आसा। आमी म्हणना ताका सस्पेंड करा, पूण खंय तरी सागर कोलमकाराच्यान ह्या वाठाराक काम जायना। करप्शनाक हेजी पयलीं बुडिल्लो आसा। आमी सांगिल्लें की जी कनेक्शनां फाटल्या दिसां दिल्ली, मिटर बसयनासतना कितले फॅमिलीक जेन्ना कनेक्शनां डिपार्टमेंटाची त्या लोकांनी समज मिटराचे पयशे दिवन समज उदक घेवप, आनी अशी टायमार जो जेई सागर कोलमकारान कितली कनेक्शनां हेजी पयलीं इल्लिगल दिवन पयशे केल्ले आसा, हो मुद्दो वेगळो। पूण जेन्ना आमी टॉपीक उलयतले, जेन्ना हेजे बद्दल उलयतले जाल्यार आयज आमी मागता ह्या सोशिसांतल्यान, ह्या मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सीएमा कडेन मागता, आमी गव्हर्मेंटाचे कदापि हांगा ब्लेम करना। जो कामगार वर्ग आसा तुमचो जे वॉटर सप्लायांतलो, जे ग्रावंड रियलिटी आसा, जेई हांगा काम करना, डिपार्टमेंटाचो येई ट्रान्सफर जाला आसा, चार्ज कोणाकडे आसा तेंय आमकां खबर ना। पूण जो मुद्दो आमी आयज घेतला, खंय तरी लोकांनी आवाज आमचे पर्यंत पावला, होच मुद्दो रेज केल्लो आसा। आमी मागता ही जी पायपलायन 4 दीस जाले लोकांक उदक ना, कित्याक लागून ना, डिपार्टमेंटाच्या जेईन, डिपार्टमेंट कन्सर्न मिनिस्टरान नेत्रावळीच्या लोकांक सांगपाची गरज आसा। आमी अनेक फावटी सांगता जाकेची टँकाचो मुद्दो कित्याक लागून अजून सॉल्व जालो ना, करप्शन इन्वॉल्व आसा जाल्यार कित्याक समोर कॉन्ट्रॅक्टरां हाडना, कित्याक लोकांक हे टँकाची उदक मेळना, कित्याक तरी जे डिपार्टमेंटाक येई जो आसा पयलीं जो कॉन्ट्रॅक्ट दिता तेन्ना पयशे दिता तेन्ना ह्या वाठाराक जो येई आशिल्लो खंय तरी डिपार्टमेंटाची ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांतलो खंय सयरो आसा, म्हणूनच खंय एडवान्स पयशे दिल्ले आसा। प्रत्येक समज डिपार्टमेंटाक अशी सयरी दायरी समज आपल्या सयऱ्याक गव्हर्मेंटाचे पयशे काढून दिवपा लागले, तूं चल पयशे घे यूज कर, आनी जी कामां आसा झक मारू 5-5 वर्सां अशें समज जालें जाल्यार खंय तरी लोकांचेर तुमी आज अन्याय करता। होच मुद्दो घेवन ही जी ग्रावंड रियलिटी घेवन हांव तुमचे समोर आसा, कित्याक खंय तरी आयज हितून सत्य आसा। आमी समजपा सोदता जेन्ना कॅमेरा आमी हेजेर काम करता थंय घेवन आयिल्ले आसा, कामगार वर्ग आसा, ह्या लायनीचो जो इन्चार्ज आसा तोय आसा, पूण टॅक्निकल बाबी जेन्ना आमी विचारले ते म्हणटा जेन्ना टॅक्निकल बाबी आमकां खबर ना, कित्याक एक पंप ऑपरेटर आसा, दुसरे डेली बेजिसाचे लेबर आसा। पूण हांगा आयज गरज आसपा जाय अशी जे डिपार्टमेंटाचे जे हाय ऑफिशियल आसा, पेमेंट घेता, ज्या पोजिशनाचेर रावन पेमेंट घेता, आयज ह्या जाग्यार ना। गव्हर्मेंटाची गाडी हांगा कोणाल्या प्रायवेट प्रॉपर्टी उबी आसा, आमकां खबर ना ह्यो येई जेई हांगा खंय गेल्लो आसा, कित्याक लागून ह्या वाठाराक जो कॅमेरा समोर येवपाक तयार ना। कित्याक आमी प्रत्येक फावटी विचारल्या लोकांचे मुद्दे ग्रावंड रियलिटी आमी जेन्ना सत्य लोकांक दाखयता, आयज ह्या जाग्यार जेई गायब आसा। तुम्ही जेन्ना हे उदक काडटा कितले दीस जाले पायप फुटल्यार? 5 दीस जाले। 5 दीस जाले। जेन्ना हे पायप फुटले त्या दिसा सावन उदक ना हे वाठारांत, आनी जेन्ना हे पायप फुटले आमी समजपाक शकता तुमची हात भायर आसा कामां, कित्याक जेन्ना डेली बेजीस लेबर म्हणा, तुम्ही पंप ऑपरेटर म्हणा, अशी कामां टॅक्निकल बाबी तुमकांय कळची ना। पूण जेन्ना ह्या जाग्यार तुमकां आमी पळयता 4 दीस कंटिन्युअस काम करता, आमी प्रत्येक फावटी ह्या वाठाराक आमी रावपी, पूण येई जेई हांगा आमकां केन्ना दिसना। तुमी हे जेन्ना हे फुटले तेन्ना त्याच दिसाक जेई डिपार्टमेंटाची मनशां कन्सर्न केल्लें ऑफिसाक येई आयिल्लो दुसरे दिसाक पळोवपाक हांगा? येईना सद्या। येईना। जेई आयिल्लो केन्ना? त्याच दिसा आयिल्लो, येवन गेल्लो। मागीर जेईन कितें सांगलें? सोदीत रावा म्हणून। आतां ग्रावंड रियलिटीचे बद्दल आमी उलयतले जेन्ना लोकांक कळपा जाय ह्या वाठारांतलो जो प्रॉब्लम आसा, डिपार्टमेंटाचो जेन्ना ह्या कामगारांनी जेईक सांगले खंय जेन्ना लायन फुटली, जेई हांगा आयलो सागर कोलमकर, तांकां सांगले खंय सोदीत रावा म्हणून। हो जो मुद्दो आमी रेज केला, आतां जेन्ना जेन्ना टॅक्निकल बाबी आसा ह्या कामगारांक जेन्ना समजना,
डिपार्टमेंटाचे हाय ऑफिशियल येई जे टेक्निकल बाबी कळटा जाल्यार ह्या कामगारांक कित्याक लागून सांगलें की सोदीत रावा म्हणून. खंय तरी जो जेई आसा सागर कोलमकर हांगा फक्त पेमेंट घेवपा खातीर ह्या डिपार्टमेंटान आसा काय कितें क्वेश्चन रेज कित्याक लागून करता. लोकांक आयज पिवपाक उदक ना ही सत्य परिस्थिती आसा. एक दीस समजोवपा सोदता 2 दीस हे पळया कामगार आपले पर्यंत काम करता हे कंटिन्युअसली आमी 4 दीस पळयता ह्या कामगारांक अशें सकाळीं येवप सांजची वचप आनी खंय तरी फॉल्ट मेळप ना. म्हणल्यार खंय तरी डिपार्टमेंटाक जे येई बसला जेई बसला. आमी जेन्ना येईची बद्दल उलयले जो येई आसा ट्रान्सफर जावन गेले इंचे जो सद्याचो चार्ज आसा काकोड्या हांगा खंय दिल्लो आसा पण जेन्ना जेईची बद्दल उलयतले सागर ह्या वाठाराक जेन्ना जेई आसा फेलियर आसा सागर कोलमकराचो डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटा कडेन मागता जेन्ना असले तुमची जेन्ना हाय ऑफिशियल आसा आनी असले 4 समज दीस उदक ना जाल्यार खंय तरी डिपार्टमेंटाचेर क्वेश्चन मार्क आसा.